हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद वयं हरि सर्वघटेज अच्युता तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे महापुरुष अच्युतानंद पीठ पद्मवन महात्म्य। या पद्मवन कहीं कहती आर महात्म्य कौन? अच्युतर पीठर नाम हूँ पद्मवन पीठ। या पद्मवन कहुबार कौन रही कारण? पद्मवन कहुबार कौन रही तत्व, कौन तथ्य रही? कहीं पद्मवन हो आज मालिका वचन रे ये विषय में आलोचना करने जाऊँ। पद्मवन पीठर महात्म्य महापुरुष कहते रामचंद्र रे पचारे कहले हे गुरुदेव प्रिय शिष्य रामचंद्र ना पचारे कहले गुरुदेव ये स्थान को आपण कहीं निरूपण कले साधना पीठ करने सारा भूखंड रे आउ कौन कौन सी जगह सिद्ध स्थान आपण को मिलला नहीं? श्रीक्षेत्र रही अन्य कौड़ी रही ये स्थान को आपण कहीं निरूपण कले निजर साधना पीठ करने? ये गुरुदेव मत कहवा हूँ। महापुरुष कले बाबू रे मर्त्यर वैकुंठ नीलाचल क्षेत्र ये मर्त्य वैकुंठ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। स्वयं जगतरनाथ जगन्नाथ जो धाम विराजमान जो क्षेत्र रे विराजमान जो स्थान रे विराजमान से हूँ मर्त्य वैकुंठ। से मर्त्य वैकुंठ से हेले मध्य ये जो मोर पद्मवन पीठ ये हूँ कौन ना पद्मवन पीठ अटई वैकुंठ समान जुग जुगांतरे रही काले नुई भिर्ना जुगा जुगांतरु रही काले नुई भिर्ना जुगा जुगांतरु रही काले नुई भिर्ना। पद्मवन पीठ अटई वैकुंठ समान जुग जुगांतरे रही काले नुहई भिर्ना। हे रामचंद्र सी मर्त्य वैकुंठ हेले मध्य गोटे वैकुंठ अच्छी भगवान वैकुंठपुरी अच्छा गोटे ब्रह्मांड गोटे वैकुंठ ये चतुर्दश ब्रह्मांड अनेक वैकुंठ रही तो से भाई मर्त्य मंडल वैकुंठ हूँ नीलाचल क्षेत्र शंख क्षेत्र बा पुरी ये हूँ मर्त्य वैकुंठ। से अनुरूप ये कलिजुग आउ गोटे वैकुंठ हूँ कौटा ना मोर पद्मवन पीठ मर्त्य वैकुंठ। ये हूँ पद्मवन पीठ अटई वैकुंठ समान वैकुंठ जहाँ ये ता सहित समान ही भिन्न नुह तापरी ताहा नहेले मध्य ताहा परी आउ जुग जुगांतरे रही काले नुहई भिन्न। सबु जुगरे सत्य त्रेतया द्वापर
ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଇନି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ଏ ପଦ୍ମବନ ପୀଠଟି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ମୋର ସାଧନା ପୀଠ ରୂପରେ ନିରୂପଣ କଲି। ସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ନା ଗୁରୁଦେବ, ଆଉ କ'ଣ ତାର ମହତ୍ଵ ରହିଛି? ଯଦି ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ସହିତ ସମାନ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ସହିତ ଯଦି ଇଏ ସମାନ, ତାହେଲେ ସେଠି ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ ଏଠି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା? ବାବୁରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବଟ ମୂଳେ ବିଜେ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ନାଥ, ମସ୍ତକ ଉତାରି ଅଛନ୍ତି ତହିଁ ପରେ ଅନନ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ ନାମ ଭଜିଲେ ପାଇବୁ ନିଶେ ପରମାନନ୍ଦ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ବାବୁରେ ତୁ କହୁଛୁ ସେଠି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଆଉ ଏଠି ତୁମର କାହାନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି? ରେ ଧନ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ପରା, ଯା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି ରେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ। କୋଉଠି ନା ବଟମୂଳେ ବିଜେ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ। ଏଇ ବଟମୂଳରେ ସେଠି ଯେମିତି କଳ୍ପବଟ ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତ ବଟ, ଅନନ୍ତ ବଟ, ଇଏ ଅନନ୍ତ ବଟ, ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବଟ କହନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ଯିଏ କେବେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇନି। ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ କେବେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ବଟ ମୂଳରେ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଯେମିତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସେଠି ବିରାଜମାନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଚକାଚକା ଆଖିରେ ଜଗତକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଟ ମୂଳରେ ବସିଛି। ଆଉ ମସ୍ତକ ଉତାରି ଅଛନ୍ତି ତଥି ପରେ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକ ଉତାରିକି ଅଛନ୍ତି। ତାର ବଟବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ମସ୍ତକ ଉତାରିକି ଅଛନ୍ତି। ନା ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି କଥା ନା? ହଁ, ସେଠାରେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଏଠାରେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାସ ରସ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବୃନ୍ଦାବନ। କ'ଣ କେମିତି ବୃନ୍ଦାବନ ଇଏ ହେଇଛି ନା ପଦ୍ମବନ ଧାମ ଅଟଇ ବୃନ୍ଦାବନ ସମାନ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲୀଳା ଲାଗିଛି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତେ ପୁଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜିଲେ ପାଇବୁ ନିଶ୍ଚେ ପରମାନନ୍ଦ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। महापुरुष कहले कौन ना पद्मवन धाम अटई वृंदावन समान। जेंती वृंदावन रे भगवान कृष्ण लीला खेला करुले द्वापर जुगरे ज्ञानीगुणी मंडली शुद्धि जाने द्वापर जुगरे प्रभु कृष्ण के जयति जयति देव देवकी नंदनायस जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगे जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप। श्री प्रभु जयति जयति पृथ्वी भार नाश मुकुंदम। ये पृथ्वीर भार निवारण पई प्रभु जिमदी द्वापर जुगरे कृष्ण रूप रे अवतार नहीं एवं से वृंदावन रे लीला खेला करुले गोपी गोपाल मान सहित। ये कली जुगरे जिमदी जगतर नाथ जगन्नाथ से क्षेत्र सेठी मध्य रास रस चली सेठी मध्य सी वृंदावन सहित समान। आ ये मध्य मोर पद्मवन पीठ ये मध्य पद्मवन धाम अटई वृंदावन समान।
ये वृंदावन भली आओ जुगे जुगे लीला लगी जुग जुगान्ते पुण एठार मध्य लीला खेला प्रभु करुचंती रे शिष्य रामचंद्र आउ कौन चलची ना राधा कृष्णकर मीरारा स्थान अटई एही रासस्थल एहु अटई पद्मावनटी कही गोविंद 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 भज राधे गोविंद गोविंद भजिले पाइबु निश्चय परमानंद रासस्थल एहु अटई पद्मवनटी कही राधा कृष्णଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥାନ ଅଟଇ ଏଇଠାରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସସ୍ଥଳ ଏଠି ରାସ ଚାଲିଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ବେନି ଅଙ୍ଗେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ 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 ପାଦେ ପାଦ ଭୁଜେ ଭୁଜ ଭିଡ଼ିତ ପାଦେ ପାଦ ଭୁଜେ ଭୁଜ ଜଡ଼ିତ ମୁଖ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବାରଣ ମୁଖ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବାରଣ ବାରି ନ ହୁଅଇ ଏକ ଅଙ୍ଗେଣ ସେ ବାରି ନ ହୁଅଇ ଏକ ଅଙ୍ଗେଣ ସଖିଲୋ ଥିଲେ ଫଟା କପାଳେ ସଖିଲୋ ଥିଲେ ଫଟା କପାଳେ ସଖିଲୋ ଥିଲେ ଫଟା କପାଳେ ସଖିଲୋ ଥିଲେ ଫଟା କପାଳେ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଭେଟିବା କାଳିଲୋ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲାଇ ଭେଟିବା କାଳିଲୋ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମରେ ଏଠି ରାସ ଚାଲିଛି ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେମିତି ରାସ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାସସ୍ଥଳ ଏଠି ରାସ ଚାଲିଛି ଅହର୍ନିଶି ଦିବାନିଶି ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସ ଚାଲିଛି ଯଦି ଭାବର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତୁମେ ସମର୍ପଣର ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଦେଖ ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ତ ଯମୁନା ନଦୀ ଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିଛନ୍ତି ରାସ ରଚିଛନ୍ତି ଏଠି ବା କ'ଣ ଅଛି ଏଠାରେ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏଠି ମହୋଦଧି ତୀର ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଧନରେ କହିଲେ ବେନି ନଦୀ ମଧ୍ୟେ ପଦ୍ମ କାନନ ବେନି ନଦୀ ମଧ୍ୟେ ପଦ୍ମ କାନନ ଗ୍ରାମ ଜେନେ ମାଳ ତା ମଧ୍ୟେ ପୁଣ ଗ୍ରାମ ଜେନେ ମାଳ ତା ମଧ୍ୟେ ପୁଣ ସେଠାବରେ ଅଛି ରାହସ ସ୍ଥଳ ସେଠାବରେ ଅଛି ରାହସ ସ୍ଥଳ ତହିଁ ମଧ୍ୟେ ମଣି ବେଦୀ ସୁଢଳ ତହିଁ ମଧ୍ୟେ ମଣି ବେଦୀ ସୁଢଳ ସଖିଲୋ ତହିଁ ରାସ ଲାଗିଛି ସଖିଲୋ ତହିଁ ରାସ ଲାଗିଛି ସଖିଲୋ ତହିଁ ରାସ ଲାଗିଛି ସଖିଲୋ ତହିଁ ରାସ ଲାଗିଛି ଦେଖିଲେ ନ ଆଖି ଦେଖିଲେ ନ ଆଖି ଦେଖିଲେ ନ ଆଖି ଦେଖିଲେ ନ ଆଖି ତହିଁ ମୁଁ ରୁଚିଲୋ ଦେଖିଲେ ନ ଆଖି ଦେଖିଲେ ନ ଆଖି ଦେଖିଲେ ନ ଆଖି ଦେଖିଲେ ନ ଆଖି ତହିଁ ମୁଁ ରୁଚିଲୋ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲେ ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାସ ହେଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି ସେଠି ନଦୀ ଥିଲା ଯମୁନା ନଦୀ ଦ୍ୱାପରରେ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ମହୋଦଧି ସମୁଦ୍ର ଏ ନେମାଳ ପୀଠ ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ରାସ ଚାଲିଛି ନା କେଉଁ ନଦୀ ନା ବେନି ନଦୀ ମଧ୍ୟେ ପଦ୍ମ କାନନ ବେନି ନଦୀ ବେନି କଲେ ଦୁଇ ଦିଟା ନଦୀ ସେଠି ତ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ନଦୀ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲୁଣା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଗୋଟେ ହେଲା ଲୁଣା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଯିଏକି କଳିଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା କଳିଯୁଗରେ ଗୟା କୋଉଟା ନା ବୈତରଣୀ କଳିଯୁଗର ଗୟା ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନାଭି ଗୟା ଏବଂ ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି କୋଉ ଦିଟା ନଦୀ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୁଣା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଆଉ ସେଠାରେ ରାସ ଚାଲିଛି ନିତ୍ୟ ରାସ ଏ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ
महापुरुष कहते एठी मध्य रास होउची ए स्थान रे ब्रह्मा प्रथमे तप आरंभ कले 100 वर्ष जोगरे रही जोग साधिले। गोविंद 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 भज राधे गोविंद गोविंद भजिले पाइबु तेबे परमानंद। अच्युतानंद महापुरुष कहउचंदी शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव ये तो कहीं पद्मवन नाही पद्मर बण नाही कोटी पद्म फूल फुटी नाही ताले आकु पद्मवन पीठ आपण कहीं कहउचंदी ये पद्मवन पीठ हैला केमिति पद्मवन नामकरण हेबार यथार्थता कौन रही ये पद्मवन कहीं बा कहुव कहीं आप पद्मवन कहते पद्मवन नामकरण हबार यथार्थता कौन रही कहीं पद्मवन तो बन ना ना कोटी पद्म फुटिनी ना ये क्षेत्र रे ना बाबू रे स्थान रे ब्रह्मा प्रथमे तप आरंभ कले 100 वर्ष जोगरे रही सिद्धि लभिले। ई क्षेत्र को मु पद्मवन पीठ कहीं कहूँ कहबार तात्पर्य कौन महात्म्य कौन आर ना स्थान रे ब्रह्मा वेदपति ब्रह्मा 4 वेद ब्रह्मांगटार सृष्टि ना रोग जजुर श्याम अथर्व ये वेदपति ब्रह्मा ये जगह तपस्या करते ये स्थान अतीत ये स्थान रे पुष्कर जल प्रवाहित होता पुष्कर तीर्थ थिला। ब्रह्मा जिते संसार भ्रमण कले सारा सृष्टि भ्रमण करी करी कोठारे जोगारूढ़ टिके हेबे से स्थान निरूपण करने बुलूले संसार जो ये क्षेत्र को देखिले स्थान को देखिले जानिले ये गोटे उपयुक्त क्षेत्र ये जो मोर जोगारूढ़ होगापाई ये मो जोगारूढ़ होगापाई ये गोटे उपयुक्त स्थान या भावी ब्रह्मा कौन कले ना इठार जो पुष्कर जल प्रवाहित होता ब्रह्मा समस्त पुष्कर जल को पातालगामी करईदेले निजर सिद्धि बल साधना बल जोग बल पातालगामी करईदेले समस्त पुष्कर जल को एवं सी माटी भूमि हो गला स्थल भाग हो गला तो ब्रह्मा ये जगार जोगारूढ़ हेले आ जोगारूढ़ हो 100 वर्ष ब्रह्मा को जो 100 वर्ष से सिद्धि ब्रह्मा पाइले सिद्धि ब्रह्मा पाइले आदि सिद्धि ब्रह्मा तो सिद्धि पाइले ताले पद्मवन पीठा को कहीं गला श्री रामचंद्र पचारे कहले गुरुदेव ब्रह्मा ये जगार सिद्धि पाइले तपस्या करी पद्मवन पीठ ये कहीं गला ना ब्रह्मा होचंती कौन ना पद्मजोनी कहती ब्रह्मा को पद्मजोनी बोली कहती किमिति पद्मजोनी कहती ना निराकार ब्रह्मंग भितर जिते सृष्टि आरंभर ये प्रक्रिया बुझे हे ज्ञानी गणी मंडली ये सृष्टि आरंभर समय से निराकार ब्रह्म एक थिले किंतु तांग भीतर भावना आसिला एकोहम बहुश्यामी निराकार ब्रह्म एक थिले ब्रह्म एक किंतु तांग मन भीतर जो आसिला एकोहम बहुश्यामी मु एक रु बहुत हवा को इच्छा मोर बहुत हो चाहे एक रु अनेक हो चाहे विस्तारित हो चाहे से कौन है ना नाभि कमल गोटे पद्मनाड़ी सृष्टि है निराकार ब्रह्मंकर निराकार ब्रह्म विष्णुंकर निराकार विष्णुंकर नाभि कमल गोटे पद्मनाड़ी सृष्टि है आ पद्मनाड़ू पद्मफूलटे सृष्टि होगला आ पद्मफूल निराकार विष्णुंकर सृष्टि निर्माणकारी जो एक अनेक हो क्या द्वारा निर्माणकारी गोटे शक्ति दरकार ना तेणु से सृष्टि निर्माणकारी शक्ति ब्रह्मा जात हेले पद्मफूल पुराण रे वर्णना है कथा तेणु ब्रह्मा कहले मु किए कौटू आसिली किए मत सृष्टि कला मो बापा माँ किए ये सत्य को जानापी ब्रह्मा से पद्म नाड़ देकरी पुणी गति कले आदि अंत पाइले नाही ब्रह्मा पुणी पद्मनाड़ दे बाहरी आइले बाहरी आसले ब्रह्मा तेणु ब्रह्मा निराकार विष्णुंकर नाभि कमल जो पद्मनाड़ सृष्टि से पद्मनाड़ पद्मफूल सृष्टि से पद्मफूल ब्रह्मा जात होते सृष्टि होते बोली ब्रह्मा को कहती पद्मजोनी ब्रह्मा चले पद्मजोनी अर्थात
ତାଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପଦ୍ମରୁ, ପଦ୍ମଜନୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଦ୍ମଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କଲେ, ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ସିଏ ଦେଲେ, ଇଏ ହବ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ। ବ୍ରହ୍ମା ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଦ୍ମଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କଲି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ହେଉ। ବୁଝିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ରଖିଲେ ନିଜେ ପଦ୍ମ କାନନ, ବଟ ବୃକ୍ଷ ମାନ ଏ ସ୍ଥାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜିଲେ ପାଇବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରମାନନ୍ଦ। ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ରଖିଲେ ନିଜେ ପଦ୍ମ କାନନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲୁ ଆମେ, ମହାପୁରୁଷ ପଦ୍ମବନ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ ଗୀତାରେ ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମବନ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ ଗୀତା, ଏଇଥିରେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ, ଏ ପୀଠର ନାମ, ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ପଦ୍ମ କାନନ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମବନ ପୀଠ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ହେଇଛି। ନେମାଳକୁ ବା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପୀଠକୁ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଆ। ଜ୍ଞାନୀ ମଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାଣି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଳିକା ବଚନରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳ୍କି ରାମ, ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳ୍କି ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ, ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ। ସୁଧୀଜନୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।